बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। बेल्जियम टाइम्स के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर हैं। नाज़रीन, आपने अपने कल के प्रोग्राम में बात की थी उन लोगों के बारे में जो यूरोपियन यूनियन के ममालिक में रहते हैं, उनको 5 साल हो गए हैं या 5 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है, तो वो किस तरह अपने डॉक्यूमेंट्स हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा हमने उन लोगों के बारे में भी बात की थी जो हमारे भाई यूरोपियन यूनियन के किसी मुल्क में रहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि किसी दूसरे मुल्क में जाकर ना सिर्फ काम करें बल्कि वहाँ पर रहायश इख्तियार करें और वहाँ के डॉक्यूमेंट्स हासिल करें। तो उसके बारे में हमने पूरी अपनी मुकम्मल आपको एक मालूमात दी थी। आज हम उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो हाई क्वालिफाइड वर्कर हैं और वो बेल्जियम में आकर काम करना चाहते हैं। तो उनको क्या कंडीशंस होंगी, उनके लिए क्या प्रोसीजर होगा, अगर वो यहाँ पर आते हैं तो उनको क्या हकूक़ हासिल होंगे यहाँ के। इससे पहले हम अपने तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करेंगे जो हमारा प्रोग्राम देखते हैं, अपना कीमती वक़्त निकालते हैं और हमें फ़ीडबैक भी देते हैं और मुफ़ीद मशवरे भी देते हैं कि आप अपने प्रोग्राम में इस तरह के टॉपिक लेकर आया करें। तो उसी सिलसिले का ये आज का टॉपिक है हमारे पास। हो सकता है कि ये प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो, क्योंकि हमारे दोस्त भी कहते हैं कि लंबा प्रोग्राम ना किया करें। तो अगर ये प्रोग्राम थोड़ा लंबा हो गया तो हम इसको 2 हिस्सों में तक़सीम करेंगे। आज हम बात करेंगे सिर्फ कंडीशंस पर, क्या ज़वाबत हैं अगर आप वीज़ा हासिल करने चाहते हैं यहाँ पर हाई क्वालिफाइड जो वर्कर हैं वो। तो अगले प्रोग्राम में हम बात करेंगे इसका क्या प्रोसीजर होगा और क्या हकूक़ आप हासिल कर सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि क्या कंडीशंस होंगी अगर आप यहाँ पर हाई क्वालिफाइड हैं और यहाँ बेल्जियम में आकर काम करना चाहते हैं। तो हम बताते हैं कि इसको कहाँ और कैसे अप्लाई कर सकते हैं आप। तो आप अपनी रहाइश और काम के लिए दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं अपने एम्प्लॉयर या उसके एजेंट के ज़रिए उस रीजन के जहां वो रहता है, उसके इकोनॉमिक माइग्रेशन डिपार्टमेंट में। तो इसमें वालोनिया, फ्लांदर्स, ब्रसल जो कैपिटल रीजन है वो हो सकता है, या जर्मन कम्युनिटी हो सकती है। तो हम जो बेल्जियम में नहीं रहते लोग उनको बता देते हैं कि वालोनिया रीजन जो है उसमें जो है वो सारे फ्रेंच बोलते हैं, और जो फ्लांदर रीजन है उसमें जो डच ज़बान बोली जाती है, और जो रीजन ब्रसल्स है इसमें डच, फ्रेंच और अंग्रेज़ी ज़बान, उसके अलावा जर्मन ज़बान भी बोली जाती है। आपकी दरख्वास्त किस रीजन में है और क्या तमाम रीजन के कवानीन भी एक जैसे हैं, इस पर हम इस प्रोग्राम में बात नहीं करेंगे। इस पर हम अपने अगले प्रोग्राम पर आपको तफसील से बात करके बताएंगे कि उनके कवानीन क्या हैं या एक जैसे हैं। आपके सिंगल परमिट के लिए आपके एम्प्लॉयर को बहुत ज़्यादा दस्तावेज़ात भी हैं जो वो जमा करानी पड़ेंगी। उसके बाद रीजन जो है उस पर इंक्वायरी करेगा, साथ ही वो फेडरल इमिग्रेशन ऑफिस को भी आपके डॉक्यूमेंट्स भेज देगा ताकि वो तहकीक करे। इन दोनों अथॉरिटीज़ के पास टाइम होता है 90 दिन का कि उसके अंदर उन्होंने आपकी जो इंक्वायरी की है उसकी वो अपनी रिपोर्ट देंगे। अगर तो अगर तो रीजनल जो अथॉरिटी है वो आपको इजाज़त दे देती है कि आप यहाँ पर काम कर सकते हैं, और साथ ही फेडरल इमिग्रेशन जो है वो भी अपना जवाब जो है मुस्बत देती है और कहती है कि ठीक है जी, आपको हम इजाज़त देते हैं कि आप यहाँ पर रहाइश इख्तियार कर लें। तो वो आपको फिर एनेक्स 46 मिलता है जो इमिग्रेशन ऑफिस की तरफ से होता है, जिसमें होता है कि आप को इजाज़त है कि आप वहाँ पर रहाइश इख्तियार कर सकते हैं। अगर रीजनल अथॉरिटी या फेडरल इमिग्रेशन 90 दिन के अंदर कोई फ़ैसला नहीं कर पाते, तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं जिसको एनेक्स 47 कहते हैं, जो इमिग्रेशन आपको एक मुहैया करता है। तो उसका मतलब होता है कि आप अभी रहाइश रख सकते हैं यहाँ पर। लेकिन अगर दोनों अथॉरिटीज़ रीजनल और फेडरल इमिग्रेशन जो है वो आपकी इस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर देता है, तो फिर आपको एनेक्स 48 देते हैं। इसका मतलब है कि आप यहाँ पर रहाइश के अहल नहीं हैं। अच्छा जी, ये तमाम चीज़ें तो हो गई, तो इसके बाद आपको अब वीज़ा डी चाहिए ताकि आप बेल्जियम का सफ़र कर सकें। तो उसके लिए जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो एक तो आपको एनेक्स 46 या 47 इन दोनों में से एक ही कापी लाज़मी अपनी फ़ाइल के साथ लगानी पड़ेगी, जिनके बारे में हम पहले बता चुके हैं। उसके बाद आपका जो इंटरनेशनल पासपोर्ट लगा के अपनी दरख्वास्त के साथ, तो वो अपने जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पर उनके सफारत खाने या कौंसलेट में ये फ़ाइल जमा करा सकते हैं जाके। और साथ ही वो आपके फिंगरप्रिंट्स भी लेते हैं, और
آپ کی ایک फ़وٹو بھی لے لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ آپ کو ایک حوالہ نمبر دے دیتے ہیں تاکہ اگر آپ اپنی فائل کے بارے میں جاننا چاہیں تو آپ آن لائن اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈی ویزا آپ نے حاصل کرنا ہے تو اس کے لیے دستاویزات جو مانگتے ہیں یہ درخواست کے ساتھ وہ کون سی ہیں۔ آپ کے کام اور رہائش کے لیے جو سنگل پرمٹ کے لیے آپ کا امپلائر جو درخواست دیتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ چیزیں وہ اس کے ساتھ سبمٹ کرے۔ اس میں آ جاتا ہے کہ مکمل اور دستخط کے ساتھ جو فارم ہے وہ ہونا چاہیے۔ ملازمت کے متعلق دستاویزی جو ثبوت ہیں وہ مہیا کرے گا وہ۔ آپ کے امپلائر کی شناخت یا دستاویزات یا اس کی کوئی دستاویزی کوئی شناخت ہے تو وہ چلے گی وہاں پر۔ آپ کی غیر ملکی امپلائر کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے اس کی کاپی ایک چاہیے آپ کو۔ ملازمت کے معاہدے کا جو ثبوت ہے وہ چاہیے۔ آپ کی اعلیٰ تعلیم کی ڈگری ہے اس کی کاپی چاہیے۔ آپ کے انٹرنیشنل پاسپورٹ کی کاپی چاہیے۔ اس کے ساتھ وسائل چاہیے آپ کو کہ وہاں پر آپ کیسے کریں گے اگر اس کی ضرورت ہو تو۔ نارملی ایسے ویزوں میں ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو میڈیکل سرٹیفکیٹ چاہیے، ہیلتھ انشورنس چاہیے، آپ کو ایک سرٹیفکیٹ چاہیے جس میں آپ کا وہ تمام یعنی کہ پولیس رپورٹ چاہیے آپ کو کہ آپ کسی جرم میں شریک تو نہیں تھے، آپ کو جیل تو نہیں ہوئی تھی وغیرہ وغیرہ۔ آپ کو یہ فارم یہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ لازمی آپ نے ساتھ لگانا ہے۔ اور آخر میں یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو جو آپ نے فیس جمع کرائی ہے اس کام کے لیے اس کی بھی کاپی لگانا ضروری ہے۔ اچھا جی، اب یہ سارے کام ہو گئے ہیں، آپ نے تمام پروسیجر جو ہے اس پر کام کر لیا ہے، اب آپ کا ویزا لگ گیا ہے، اب آپ بیلجیم آ گئے ہیں۔ اب بیلجیم آنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو؟ آپ کے لیے ضروری ہے کہ 8 دن کے اندر اندر آپ نے یہاں جس علاقے میں آپ رہ رہے ہیں وہاں کی میونسپلٹی میں جانا ہے، اپنا اندراج کرانا ہے۔ تو وہ جو میونسپلٹی ہوتی ہے وہ آپ کو ٹیمپریری سا ایک کارڈ یا ایک پیپر دے دیتی ہے جس کی 1 مہینے کے لیے جس کی لمٹ ہوتی ہے۔ تو یہ پیپر اس لیے ہوتا ہے تاکہ وہاں کی اتھارٹیز پولیس وغیرہ جائے آپ کو ویریفائی کرے کہ آپ واقعی اس ایڈریس پہ رہتے ہیں۔ تو اگر پولیس آپ کے گھر میں آتی ہے، آپ گھر پر نہیں ہوتے ہیں تو بعض کا ہوتا ہے کہ وہ دوسری دفعہ پھر آ جاتے ہیں۔ اگر دوسری دفعہ بھی نہیں آتے تو وہ اپنا کارڈ ڈال کے چلے جاتے ہیں تاکہ آپ اب وہاں پولیس میں جا کر اپنا بتائیں کہ آپ کہاں تھے یا جو انفارمیشن ان کو چاہیے ہوتی ہے وہ آپ سے لیتے ہیں۔ تو اب ہوتا ہے کہ اگر پولیس نے اپنا مثبت رپورٹ دے دی ہے، اگر پولیس نے کہا کہ جی ٹھیک ہے جی آپ اپنی رہائش پہ رہ رہے ہیں تو پھر میونسپلٹی آپ کو ایک سنگل ٹرم کا جو ایک سنگل پرمٹ ایشو کرتی ہے جو کہ ایک مدت کے لیے ہوتا ہے، ایک مدت کے لیے ہوتا ہے جس کو ایک کارڈ کہتے ہیں۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کتنا کانٹریکٹ ہے، تو کہ کتنا کانٹریکٹ کے حساب سے آپ کو پھر یہ کارڈ دیں گے۔ تو اس کی ایک کی میعاد اتنی ہوتی ہے، یہ 1 سال کا بھی ہو سکتا ہے، 2 سال کا بھی ہوتا ہے، لیکن میکسیمم جو ہے وہ 3 سال تک کے لیے ہوتا ہے۔ اور اگر 3 سال کے لیے ہے، اگر 3 سال ہو گئے آپ کو ادھر تو آپ اس کو رینیو کرنا چاہتے ہیں تو وہ بالکل آپ اس کو رینیو بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کیا کنڈیشنز ہیں؟ اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس کو ختم ہونے میں اگر کم از کم 2 مہینے پہلے آپ نے اپنی دوبارہ اپلیکیشن دینی ہے اس کی رینیول کی۔ تو اس سے 2 مہینے سے زیادہ پہلے بھی آپ دے سکتے ہیں، لیکن منیمم جو انہوں نے رکھا ہوا ٹائم کہ 2 مہینے سے پہلے آپ دے سکتے ہیں۔ اگر بعد میں دیتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے آپ کے لیے تھوڑی مشکل پیدا ہو جائے۔ اب اگر تو آپ کو دوبارہ آپ کے امپلائر نے لمیٹیڈ سا کانٹریکٹ دے دیا ہے تو آپ کو میونسپلٹی جو ہے وہ بھی لمیٹیڈ آپ کو جو کارڈ رینیو کر کے دے گی تو اس کی میعاد بھی لمیٹیڈ ہی ہوگی۔ لیکن اگر آپ کو ان لمیٹیڈ کانٹریکٹ مل جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جتنی دیر مرضی کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو آپ میونسپلٹی میں جاتے ہیں، وہاں پر وہ بھی آپ کو پھر ان لمیٹیڈ کارڈ دے دیتے ہیں۔ یہاں بیلجیم میں جو میکسیمم کارڈ کی لمٹ ہے وہ 5 سال کی ہے، تو یہ 5 سال کا کارڈ پھر آپ کو یہ دے دیں گے۔ اب اس کارڈ کی جو کنڈیشنز ہیں وہ پہلے 5 سال تک تو آپ کو یہ سنگل پرمٹ ہی دیتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پہلے 5 سال۔ اگر آپ کو 5 سال ادھر ہو گئے ہیں تو آپ اس چیز کے آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اپلائی کریں ان کو کہ مجھے اب دوبارہ یہ ان لمیٹیڈ جو میعاد کا کارڈ ہے وہ دیں، تو وہ 5 سال کا کارڈ ہے تو پھر وہ آپ کو وہ بھی دے سکتے ہیں۔ اب ساری چیزیں تو ہوگی، آپ بیلجیم میں بھی آ گئے، آپ نے کام بھی کر لیا، آپ کو ایک ان لمیٹیڈ وہ جو کارڈ ہے وہ بھی آپ اس کے لیے بھی آپ نے اپلیکیشن دے دی ہے رینیول کے لیے۔
तो रिन्यूअल के लिए यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि क्या वो रिजेक्ट भी हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। रिन्यूअल के लिए आपने जो दरख्वास्त दी है, वहाँ की रीजनल अथॉरिटी अगर समझती है कि नहीं, हम इसको मज़ीद काम का ये इजाज़त नहीं देंगे, तो वो आपको रिजेक्ट कर सकती है। लेकिन इसके लिए फिर घबराने की बात नहीं है। वो आपका एम्प्लॉयर जो है वो 30 दिन के अंदर जो है वो आपकी स्टेट काउंसिल में वो दरख्वास्त जमा करा सकता है, अपील कर सकता है इस बारे में। तो फिर हो सकता है आपको दोबारा वो कॉन्ट्रैक्ट या कार्ड भी मिल जाए। तो ये तो रीजनल हो गया। अब अगर फेडरल इमिग्रेशन वाले आपको इजाज़त नहीं देते, वो कोई नुक्स निकाल लेते हैं, वो कहते हैं जी हम आपको रिहाइश का जो इजाज़तनामा था उसको हम कैंसिल करते हैं। तो उसके लिए भी यही है कि आप उसके खिलाफ अपील कर सकते हैं वहाँ की लॉ काउंसिल में। लेकिन उसके लिए अगर आपका मज़बूत केस है, आप समझते हैं कि आपके पास काम का कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन ये इमिग्रेशन आपको कहा है कि आप का हम मुस्तरद करते हैं ये, और आपको मुल्क से निकल जाने के लिए कहते हैं। लेकिन अगर आपका केस मज़बूत है तो ये दोबारा डिसीजन जो है वो आपके हक़ में भी आ सकता है। तो नाज़रीन, हम अपने प्रोग्राम को ज़्यादा लंबा नहीं करते। आज सिर्फ़ हमने जो कंडीशंस बताई हैं डी वीज़ा हासिल करने के लिए उन हाई क्वालिफ़ाइड लोगों के लिए जो यहाँ पर आना चाहते हैं। तो हम अगले प्रोग्राम में आपसे बात करेंगे कि इसका क्या प्रोसीजर क्या है, और जो लोग आते हैं यहाँ पर उनके हकूक़ क्या होंगे। और नाज़रीन, हम आपको ये बता दें कि ये जो जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम आपको देते हैं, यहाँ के हुकूमती जो सोर्सेज़ हैं वो उनसे हम इकट्ठा करते हैं, फिर उनको एक जमा करते हैं, फिर उसमें से जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो आपके लिए निकालते हैं, फिर वो आपको पेश करते हैं। तो इसी तरह हम अगले प्रोग्राम में भी आपको मज़ीद मालूमात इसी हवाले से देंगे। तो इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।